بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم عین سین قاف ان اللہ کا ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پڑھو ایک باری سرکار کی ذات پہ درود پڑھو درود سب مل کے سامعین محترم میں ممنون و مشکور ہاں ڈوگر برادران دا کہ جنہ دی وجہ تو اس علاقے اس بازار پہلی دفعہ اتفاق ہویا اور تسی اتنی تعداد سے بیٹھے ہو کوئی لالچ نہیں کوئی عمرے دا ٹکٹ نہیں میں اج پڑھنا ہے عشق آندے کنوں نے عشق جمعیاں کتھے محمد نال عشق کیتا کنے یہ چپ کر گیا تو مطلب میں ٹوڑ جانا چاہیے عشق آندے کنوں نے عشق جمعیاں کی تھے اور میرے نبی نال عشق کیتا کنے 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 موڑا ہے تو شروع کریے بس پہلے 2-4 منٹ مشکل نے یہ سمجھ گئے کہ کم بالکل اگے سوکھا آئے گا حامیم عین سین قاف اے حروف مقطعات چو ایک مقطع پڑھیا میں یہ معنی کی ہے یا اللہ جان دے یا اللہ دا رسول جان دے یا کچھ او جان دے میں جنہاں نوے جوڑی دستی میں نہ نہیں کہنا ہاتھ کھڑے کر لو ایندے کر لو ایندے کر لو تیرے اندر تا مفتی بولے گا بھی بول اے نہیں نہ تھا لوٹے لڑا لو تے ایندے چڑھے کر لو نہ توجہ آدم علیہ السلام دی بولی صرف تمہید 3 منٹ ہے جنت میں عربی سی جدو آپ باہر نکلے جنتی چوتے عربی کھولی گئی اور جڑی بولی آپ نے بولی انہوں عبرانی آگئے سودا نہیں کرنا عبرانی زبان سین کوئی نہیں سین او دی جگہ تے شین مثلا اسی قرآن چ کہنے ہیں موسیٰ تے تورات وچ موشا اسی قرآن چ کہنے ہیں بسم اللہ تے تورات وچ بسم اللہ اسی کہنے ہیں مصر تے تورات وچ مشک سین دی جگہ تے اینا تے بولو پڑھ بندے سین دی جگہ تے شین ہن میں دیکھنا کہ اے علاقے دے لوگ میں جنگلت پڑھ رہا یا اہل علم لوگ آئے خطاب ہے اے جڑا این سین کاف ہے نا اے عشق نہیں فیل ہو گیا میں تو اس سے ساری فرق میں انتباس ہو تفسیر ارائس البیان علامہ روز بہان بکری شیرازی انیس العاشقین حسام الدین مانک پوری اسرار المقطعات غلام محمد چلوانی 3 کتابہ بڑھیاں اے این سین کاف پہلا فکر ہے اتھی میں ویکھ رہے اے عشق نہیں اللہ نے مقطعات دے پردے وچ عشق چھپا کے رکھے ہے جے رب کھول دینا تے ہر بندہ کہندا کونڈ لا سامنے آ اب پچھلے بھی بولو بابی کونڈ لا سامنے آ نا عشق افراد الحب جتھے محبت ہاتھ کھڑے کر دے نا جڑا اوتھوں شروع ہوئے انہوں عشق آندے اجے میں نہیں سمجھا سکیا 2 چیزاں اینڈ آپس کھچ پوے تے اس کھچ نوں کہندے نے کشش اٹریکشن اگر انہاں دے وچ خلوص پہ جائے انہوں آندے نے محبت اگر ایدے وچ عقیدت پا دیئے انہوں آندے نے مودت اگر ایدے وچ ساڑ پھوک باڑ دیئے انہوں آندے نے عشق یہ تو سوکھا میں نہیں سمجھا سکتا نہیں میں مزید آسان کر دا بغداد دی گلی ہے 3 سال ہو گئے میں نے غوث دے دربار تے خطاب کر دیا ہوں چلی دی میری فلائٹ ہے بغداد دی گلی ہے شاہ منصور درمیان
लोकी बट्टे पा मारते हैं, ये खून पूंजी जाता है ते हसी जाता है। उतो अबू बकर शिबली अलैहि रहमा आ गए, ये मेरे गौस दे पीरां दा 8वां पीर है। आके कह लगा ठहरो, बट्टे ना मारो। लोकी रुक गए, करीब जाके कहते ने मंसूर एक मसला दिता ओ इंज करके कहता पूछ, कहता दस इश्क किनू आंदा। मौजू पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। इश्क किनू आंदे ने? मंसूर ने इंज खून पूंजिया, इंज लट करके कहता अज जा कल आवी। जिन्हां दे हाथ कायम ने, अज जा कल आवी। सारी रात अबू बकर शिबली नू नींदर नहीं आई थी, पता नहीं की दसेगा। सुबह दिन चढ़िया ते उठे, नमाज पढ़ी, टुर पे अगे गाले च तौ के, हाथ च कड़ियां ने, पैरों च बीड़ियां ने, और शाह मंसूर नू फांसी देने वास्ते लेके जाने। अबू बकर शिबली आए करीब, जागया जो फैसला बांधियो ते कहंदे ने चंगा बेवफा है, एक मसला पूछया सी ओ भी दस्या नहीं हो ते खुद फांसी दा झूठा लैन लई टुर पिया। इंज नखरे नाल वेख के कहंदा दसां दी ते जा रहा इश्क की है। मैं नहीं पता घरों लड़के आए हो या मेरे नाल नाराजगी है। हां भी दसां दी ते जा रहा इश्क की है। उन्हें क्या मैं समझा नहीं क्या है अबू बकर शिबली और खुदा दा वास्ता है। अबू बकर शिबली जो कल वेख्या सी ओ इश्क दी इब्तदा सी, वटे पैंदे। अज जदों मैं झूठा लवांगा ए इश्क दी इंतहा। मेरा ख्याल हौली हौली गड्डी लैन ते चढ़ जाएगी। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम 33 साल मैं समझा के बोलने वाला मौलवी हां, अन्ने चक्के नहीं जुड़ पैंदा ना। 33 साल उम्र ईसा नबी दी जदों आसमानां ते गए ने। नुकता है ये फैसलाबादी यकीन साफ कर दे। 33 जदों क़यामत दे करीब जमीन ते उतरेगा फिर भी 33 दा ही होएगा। जिदा उम्मती नबी समझते नहीं आउंदा तो मुहम्मद नू तोलन दे। गली जा रहे ने, पीले रंग की येलो कलर खट्टे रंग की चादर, ये भी जदों उतों उतरनगे खट्टे रंग की चादर ही मोढे ते होएगी। पता नहीं क्यों मैनू नहीं लगी। ए गली जा रहे ने, अगे 19 साल 19 इयर्स ओल्ड बॉय 19 साल का काका वो गली च खड़ोता है ते अंज राह डक के कहंदा आ अंता नबीउल्लाह, अल्लाह दा नबी है। उन्हें रसूलुल्लाह मिलाद पढ़ना मैं सीधा बदला होंगे नबी है। सरकार ने कहा हाँ अंता रसूलुल्लाह, अल्लाह का रसूल है जी। मरियम का बेटा है जी, नुत्फे तो पाके पता नहीं मैं की कह गया जी। फरमाया मैं सुने तेरी अल्लाह मान लेता है। आप मुस्कुरा के कह लगे मैं नबी हाँ, जो कमा वो मान लेता है। कहता फिर एक निकी जी मेरी भी सवालड़ी है कि ओनू कह एक कतरा इश्क दा ते दे दे। मैं इश्क दी मंजिल दी अलफ पढ़ रहा लेकिन तेरे चेहरे परेशान है क्योंकि तुम सिर्फ ढोले सुनने दे याद हो, कान पे हाथ रखा ते मैं मोहब्बत शुरू करता ना, ये मैनू नहीं आता। इश्क दी एक कतरा जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने इंज वेख्या ते वेख के कहने लगे तेरे को चरिया नहीं जाना। कहता चल अद्धा कतरा ही लै दे। इंज हाथ उठाए, दुआ मंगी, मुंह ते हाथ फेरिया, उन्हें चीख मारी ते दौड़ गया। 3 महीने तो बाद अल्लाह दा नबी फिर उस गली च लंघिया ते कहने लगे यार इत्थे एक काका इश्क मंगदा सी। उन्हां कहा जो मां प्यो नूं लभा ही नहीं किधर गया। बाहर निकल के कहंदे ने किथे कीता ही। अल्लाह ने क्या फलां पहाड़ी दी चोटी ते जा। ईसा अलैहिस्सलाम गए ने, ओ पहाड़ी दी चोटी ते खड़ा है, मुंह आसमान नाल इंज अड्डिया इंज खड़ा है, करीब आके जागया जी। ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्हें जवाब नहीं दिता। वो बोले मैं तेरा नबी हां, बोलिया नहीं। वो गल करो, बोलिया नहीं। वो की होई, बोलिया नहीं। इंज मुंह करके कहंदे ने परवरदिगार की कीता इहदे नाल। अल्लाह ने कहा ईसा इन्हें मेरे इश्क दा अद्धा कतरा पी लिया, अगर आरे नाल भी चीरे ने तेरी नहीं सुननी।
जे हुण ना बोले तो बस फ्लाई फ्लू फ्लोट गो बेंट गान मैं गया हुण फिक्रा बोलने वाले ओ 1.25 लाख नबी बचाया जे जुमला बड़ा भारी जे ओ पहाड़ होना ये वजनी है 1.25 लाख नबी वली गौस कुतुब अब्दाल मखलूक इन्हें अल्लाह नाल मुहब्बत कीती है इश्क नहीं इश्क सिर्फ अली दे पुत्र हुसैन की मेरे मगरों ना खुरक होवे पेड़ खलो के पूछी नबियां मोहब्बत कीती है इश्क सिर्फ सहरा दे नाल कीता है ओ एक घर च मर जाए ते लोकी मोढे तो फड़ के कहंदे ना हौसला कर रहे ते जेड़ा 72 ढो के भी सीधा खलोता रहे ओनू हुसैन आंदे मैं चुके मौला नहीं पढ़ना मेरा मौजू जेड़ा सिंपली इश्क है तवज्जो ज़ुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह तआला अलैह बड़े बड़े वली अल्लाह होए ने वरा और वरा दे मकाम ते फैसल ए मस्जिद हराम विच आए काबे ते अगे पिलर दे नाल एक नौजवान बैठा है तो की गल गरीब आके कहने मानन दा कौन है तू वो कहता गरीब आशिक मैं ते अपनी प्लेटफार्म ते नहीं उतरिया ते उतर गया ओ कौन है वो आंदा जी गरीब आशिक उन्हें इंज मुंह चुकिया ते पूछदा वा मानन दा तू कौन है ज़ुनून कहंदे ने मैं भी आशिक इंज चुजरी लई सोने आदम आखे चक गा के कहंदा आ है अल्लाह दा घर मैं क्या मैं गरीब आशिक तू क्या आशिक अजमान आ दिए असली केड़ा है ते नकली केड़ा देख लिए दुमा जो असली केड़ा है ते नकली केड़ा है ज़ुनून कहंदे ने ठीक है हुण को मौलवी विच बैठा तो वो समझेगा मैं अरबी लगा पढ़ खड़ा हो गया काबे उंगली करके कहंदा या होवा या मन होवा या मन ला होवा इल्ला होवा हु हक 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 तीसरी बारी हक गया जमीन पे टिक गया रूह निकल गई नाले उड़दी जाती है नाले आंदी है ये सच्चा है ते आ ओ गालो नहीं पढ़ने जे सच्चा है ते आ ज़ुनून कहने लगे कोई की होया ओए इते बंदे ही किया वो प्यादा आ तो मेरा मेरी गल समझ गए वो रूह उड़ी जाते नाले आंदी है वो आंदा ए की होया अपनी चादर लाई उत्ते पा दी कि चल बाजार जाके ना ते इहदे वास्ते कफन खरीदने आ ते लिया के इनू दफन करदे आ हुण जाके जदों कफन लेके मसीते आए ना काबे च मुड़ के ते अगे लाश कोई बंदियां पूछते ने भाई इत्थे एक काके दी मैयत सी उन्होंने ने केड़ी मैं समझा नहीं सकता उन्होंने ने इत्थे काके दी लाश सी उन्होंने ने केड़ी मैं हुण छड़ के गया उन्होंने ने अकल दे नाखून लै सी कल दे बैठे आ इत्थे ते कोई लाश नहीं तवज्जो इंज उता वेख के सहबे नजर सहबे हाल सहबे मार्फत सहबे वशीयत दरवेशी ज़ुनून मिस्री इंज वेख के क्या परवरदिगार किथे कीते अल्लाह ने क्या फी मकाद सिद्क इंदा मलिक मुक्तदिर ओ मेरे प्यारे ज़ुनून तू ज़मीन ते लबना ओ मेरा आशिक सी इस वक्त मेरी बारगाह च कुर्सी ला के बैठा मेरा ख्याल कुछ थोड़ी थोड़ी समझ इश्क दी बोलो तो सही हो जाए आ गई है और जिथे मोहब्बत हथ खड़े कर दे कि बस जेड़ा ओथों कवे ना आ चलिए अगे ओनू इश्क कर मेरे नबी नाल इश्क 3 चीज़ां ने कीता ये मैनू नहीं पता भी मैं 3 घंटे ला के 3 पढ़ांगा या एक ही अद्धा पढ़ के टुट जाऊंगा एक जिन इश्क कीता है कि जिंदा ना सुन के चुप कर एक जिन इश्क कीता है एक लकड़ी इश्क कीता है एक लड़की इश्क कीता है अगर तेरी तबीयत साबित में अपना जिन ने मेरे नबी नाल इश्क किवें कीता एक बार जाके जरा पूछो नारा लाओ मैं मालूम हो जाए जागते नहीं मैं मेरा रौला नहीं पा रहा ओए पीछे पीछे उठ के भाभियां जाओ
इमामुल अंबिया डाची दे सवार ने पता नहीं मैं की पढ़ लगा है मेरे दोस्त साल तेन नशा रह गया जी जागदा मैं पहला आशक लगा नबीरा बन क्योंकि महफिल मिलाद करीब आ रही है ते नबी दा जमना नबी दा होना ते मौलवी पढ़दे लेकिन जो मैं लगा पढ़ के गौर नाल सुन डाची दे मेरा नबी सवार 500 आदमी नाल अम्मा खदीजा दा काफला तैयार है नबी व्यापारी बन के शाम वाल मेरे नबी दी उठनी चल रही है जरा सुभान अल्लाह का वो कैसा समा वो कैसी हाथ खड़े करके बोलो वो कैसा समा वो कैसी जब पहली नजरियों ने के चेहरे पे मेरे नबी दी डाची डोर भी जाके सुनिया के डोगरो मेरे नबी दी डाची भी चल रही है उस काफले में जे सदीक अकबर नाल है ते अबू जहल भी नाल है ये अगों दी मुड़ के आया वेख साड़ किवें कढदा कहंदा जदों अगे लगो तुसी ही लगदे हो साडी वारी नहीं आउंदी काफला जांदा पिया शाम नूं ए बकवास करके कहंदा जदों अगे लगो तुसी आशमी अगे लगदे हो साडी वारी नहीं आउंदी मेरे नबी ने कहा चाचा की चाहना है अबू जहल कहने लगा 12 घंटे दा दिन 6 घंटे तुसी अगे लगो 6 घंटे मैं की गल समझ नहीं आई मेरे नबी ने कहा ठीक है चाचा तेरी टर्न अगे लग इन्हें उन्हें अपना ऊंट अगे लाया बनु अद्दी कबीला 250 बंदे दे नाल दस अगे आ एक फरलांग दा फासला छड़ के हाशमी मेरे नबी दी क़यादत विच पीछे अबू जहल अगे लग के चल रहे अगे आ गई एक वादी वादी किनू आंदे ने इधर भी पहाड़ ते विच राह होवे उस राह नूं आंदे ने वादी और इस वादी दा नाम है वादी ज़ीबान बोले ना ज़ीबान उस वादी च जदों आए ना माहौल ही पढ़ना है तू ध्यान रखी यकदम ये हुण टल्ली वजी जाती है ऊंट लग गया अबू जहल दा एक सप निकलिया काज चो जब अबू जहल दी ऊंट अगे निकल के उन्हें इंज कीता ना ते ऊंट त्रठी एक इंज डिग्गिया जिवें कुत्ता कंध तो डिगदा इहदियां दो पसलियां टुट गईयां दलेर बड़ा सी उन्होंने कपड़े दे नाल इहदियां पसलियां बनियां इवें कंध दे नाल ढोला के बह गया ते नाल दे साथी कहंदे ने सरदार की उड़ीक ने कह लगा जरा इंतजार करो उन्हां नूं आ लैण दिओ मेरे मनने वाले मेरे नबी ने उन्हां नूं आ लैण दिओ ओ पे पुछदे ने सरदार क्यों ओ प्यादा इत्थे ना आ के जदों नबी दी डाची अगे लगेगी मुहम्मद दी ओ सब फिर निकलेगा जो मेरे नाल होया है फिर दोबारा होएगा नौकरां ने सरदार भावें गर्दन ला दे पर सच्ची गल है उन्हां दी वारी इंज नहीं होना उन्हां दी वारी मेरे थप ले तकबीर उन्हां दी वारी इंज नहीं होना जब मेरे नबी दी डाची आई करीब ए लगी पुछदे चाचा बहरे खैर इन्हें पूरी जिंदगी इको सच बोले थोड़े मैं चेहरे पढ़ांगा भी सच में समझदा कौन चाचा खैर बहरे अंज वेख के कहंदा मुहम्मद जेड़ा तेरे अगे लग के तुले चवल ही है ना जेड़ा रिश्तेदार फूफी दा पुत्र तो चुप कर बे दूजे तो बोलो ये प्यादा है जेड़ा तेरे अगे लग के चले वो चवल ही है तुसी अगे लगो लगे मैं प्रवास करने मेरे नाल चले आ जे मेरे नबी दी डाची अगे लगी अल्लाह ने क्या ओ फरिश्ते हो आसमाना दी बारियां खोल दो आसमाना दे दरवाजे खोल दो मेरे यार दी टोर वेखो जाओ मेरे नबी दी डाची जागियां नारा मारी उस वादिए ज़बान इच कदम रखिया ओ सप पहलियां दा ही लिया होया निकलिया बाहर जाने अंज कीता है मेरे नबी ने अड्डी मार के क्या डाची नूं नी कुसबा ना डर तेरे ते अबू जहल दी नबियां दा सुल्तान बैठा मेरे नबी ने क्या नी कुसबा ना डर तेरे ते अबू जहल दी नबियां दा मौजूद बदल दिया
کوئی پڑھ دے پریشان ہوتا میں نے بدل دیا یہ ڈرنا تیرے تے ابو جہل نبیاں دا سلطان بیٹھا جلالی جا کے 25 سال دی عمر ہے میری نبی دی اجے 15 سال رہنے نے ایران وچ میرے نبی نے کیا منع تھا کون ہے تو اور یہ تے نوکر علی دی میری ورگے نہیں ڈرتے تے محمد مصطفی سرکار نے فرمایا کون ہے تو ایک ہی کرتا تھلے گیا انجو ہے انسان دے روپ سامنے کہیں سلام ہوئے جنہوں میں پسند ہی ٹوٹ کے اٹھ کے بیٹھا ٹینشن ہی نہیں مینوں وہ سنے جنہوں میں پسند تھا میں بیعت کرنا چاہے انہیں سلام کیتا میرے نبی نے فرمایا کون ہے یہ بول کے پہ اندر عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پا کے جنہوں مزہ ہوتا ذرا بولو عاشق بیٹھے نہیں راواں وچ کلی پا کے کہ سونا تیری دید بدل اے پیادا کملی والی ہو میں سب نہیں میں ناگ نہیں میں جنہ میں ابراہیم علیہ السلام میرے دا 5000 سال ہو گئے تیرے راج دی کالا دے کملی والے ہمیں 5000 سال ہو گئے میں ابراہیم علیہ السلام دا امتی ہاں تیرے راج پھٹا کٹ کے اڑی کولا کے بیٹھا 5 صدیاں گزر گئیاں میرے نبی نے پوچھا کیوں دا سب جواب دیندہ ہے جب تسی تھکے دی گل دسنا ایک اور درود پڑھ نبی پاک سرکار نے فرمایا کیوں بیٹھا کہنے لگا کملی والیو جاگے میں ابراہیم نبی دا امتی ہاں کوئی بے حیائی دا کام نہیں جڑا میں چھڑیا ہوئے کوئی نیکی نہیں جڑی میں کیتی ہوئے میرے باپ میرا نام ہے ہاں میرے باپ دا نام ہے علیم میں ابلیس دا پوترا مدتاں گزر گیا کملی والیو میں بڑا بے حیا جینا بڑا بدکار تے گناہگار جینا ایک دن میرے دل وچ خیال آیا چل زندگی موک جانی ہے اللہ دے خلیل دے ہاتھ تے توبہ کر میں گیا سلام کیتا ہے اتھا چاہتے دیتے نے سرکارہ میں نے پڑھ لا الہ الا اللہ ابراہیم تو ہم کسی نے نہیں ہوتا لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ میں کلمہ پڑھ لیا اور جدوں پڑھ لیا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھ چھاٹ ای تھی دشوار جڑا ہمیں پڑھنا ہے ہاتھ چھاٹ تو مسلمان ہو گئے ہیں ہاتھ چھاٹ مسلمان ہو گئے ہیں میں کہ جی نہیں ہاتھ چھاٹ مسلمان ہو گئے میں کیا جی نہیں اللہ دا خلیل پیاندہ ہے ہاتھ چھاٹ مسلمان ہو گئے میں کیا جی نہیں او کیوں نہیں چھڑتا جاگیا جے فیصلہ باتیو این مسکرا کے کہنا کملی والے میں کیا اللہ دا خلیل میں گناہگار بڑا ماں وعدہ کر اللہ دی بارگاہ چھڑا لے گا آگے جا کے چھڑا لو گے یا رسول اللہ ابراہیم علیہ السلام کے چہرے تے زردی آئی تے کہنے لگے اس محکمے دا انچارج میں نہیں حسین دا نام آئی تے گل سمجھنا دی ایک قیامت والے دن بندے چھڑان والا محکمہ اے دا انچارج میں نہیں اے حسین دا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پوچھا او کتھے رہی دے ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کسرے وعدہ دیچے کدوں ہوں گیا کہ میرے جان تو 5000 سال بعد چھاڑات میں کیا چھڑتا نہیں اگے ایک گل سی ہون 2 گلاں نے پہلی بات ہے تو اللہ دا خلیل دعا کر اللہ اتنی لمبی عمر دے میں آخری نبی دی زیارت کرنا نمبر 2 اے مینوں دیکھ کے 10 ملاقات کتھے آ گئی میرا گل تھک گیا 2 گلاں نے پہلی گل ملاقات کتھے ہوئے گی نمبر 2 ہے مینوں اللہ نے عمر دے کہ میں آخری نبی دی زیارت کرنا فرمایا جب تمہیں قبول ہو یعنی وادی زبان ہوئے گی سونا اتھو پاری بن کے
کے لنگے گا خدیجہ دا مال لے کے تو راہ پھوڑ گڑ کے بہ جاؤ سپ بن کے بہ جاؤ جگہ کملی والا لنگے پہلے سلام آکھی پھر اپنا کام آکھی کملی والیا ابراہیم دا بھی سلام دے میرا بھی سلام کہ یا رسول اللہ دسو چھڑا لو گے ایتھے جن ٹھنڈ پہنی چاہیے چھڑا لو گے میرے نبی نے انج لے کے کیا صرف تینوں کملی والیا قیامت نو چھڑا لو گے میرے نبی نے کیا بس تینوں کہہ لگا یا رسول اللہ کی مطلب فرمایا جہاں ابراہیم تو لگ کے قیامت تک جنی تیری نسل ہوئے گی جنت جانے محمد جانے میرا خیال ہے تم سبحان اللہ کہتی خاموشی نال بڑا بور میں بہرحال میں تینوں دساں کہ قیامت والے دن نبی بندے چھڑائے گا کیوں گلتے آگے نے دلالے چلی گل ہے نا دساں میں تینوں دساں قیامت کا دن ہوئے گا توجہ تیرے سجے کھبے علماء بیٹھے ہوں گے انہوں نے پوچھی کہ کسی جگہ تو غلط نہیں پڑھ رہا نفسی دا عالم ہوئے گا کائنات کٹھی ہو کے آدم علیہ السلام دے بوئے تھے آئے گئے اللہ دا نبی ہیں ابو البشر ہیں کہ اللہ نو کہو سختی نو آئے ہیں کام شروع کرے جنہ جنت جانا ہے جنت کر لے جنہ دوزخ جانا ہے ادھر کر لے آدم علیہ السلام آدھے نے کام پارا ہے میں ہولا اگے جاؤ میں تو بڑی سادی گل کی تھی تینوں سمجھ گئے کام پارا ہے کہ میں ہولا میرے بس تو باہر ہے اذا بولا گئے اگے جاؤ فرمایا نبیاں دے ایک ٹولا جائے گا نوح علیہ السلام کو حضرت تسی کہو وہ کہہ گے بھائی ایک کام اوکھا ہے تو تسی اگے جاؤ ایک قوم جائے گی ابراہیم علیہ السلام کو وہ کہیں گے کہ یہ میرے بھی واسطہ ہے اگے جاؤ قوم جائے گی موسیٰ علیہ السلام کو آپ کہیں گے بھی بھائی یہ اگے جاؤ قوم آئے گی اس 1000 سال گزر جائے گا حشر دے میدان سے کٹے کھانے ہیں قوم آئے گی عیسیٰ نبی کو آپ کہیں گے میں تمہیں دنیا چیز دسیا سی یادی من بعد اسمہ احمد جڑا میرے تو بعد آ رہا جی او جے احمد آج بھی دسنا ایویں تک کھاندے پھرتے ہو او فاطمہ دے ابے دی او کلی ہے او تھے جاؤ مشکلہ ہوتی ہے ایک کائنات دے نبی نہیں یاد ایتھے ہو پیڑے تے پیڑے وچ فیصلہ کر لئیے یا جھوٹا کر تے یا جھوٹا ہو جا گل ایک دو وچوں جڑے آنے نے اللہ نو چھڈ کے غیراں کو نہیں جانا چاہیے انہاں نو پوچھ 1.25 لاکھ نبی بوئے بوئے ٹرے پھرتے نے اللہ نو کیوں نہیں جاندے تے گھر بھی اللہ ہاں گل سیدھی ہے نا بوئے 1.25 لاکھ ٹریا جاندا ہے گل غلط ہوے میں کتاب ہی چھڈ داں گا زندگی تے جے صحیح ہے رب دے گھر وچ مشکل کشا میرا نبی ہے تے ایتھے نہیں ایک اور سوال لگا جائیں سوال آکھ نبی جڑے نبی دے بوئے دے جاندے ہوندے اذا بولا گئے میرے نال نال چلیو مزہ بڑھائی اوندے اگے جاؤ جدوں میرے تے تیرے نبی کول آون گے نا تے رسول اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے آ گئے ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ میرے نبی فرمان گے آ گئے ہو ایک کملی والی آمنا دلال کہے گا 1000 سال ہو گیا میں اڑیکدا پیا آ گئے ہو تے آؤ چلیے ایتھے آؤ چلیے یا رسول اللہ کتھے فرمایا جتھے جان تو ڈر دے ہو گئے آواز آؤں دی تو بول جتھے جان تو اگے آمنا دلال مگر 1.25 لاکھ نبی ہے مگر غوث قطب عبدال تے امتان 3 قدم تیرا نبی چلے گا اللہ کہے گا جبریل باقی بھی پیری ٹرن میرا یار بھی پیدل ٹرے میری غیرت گوارا نہیں کرتی روک میرا یار براکتے ہوئے لاڑا جندا براک دے یہ بولتے نہیں ہو رہے نبی براک دیا تے جڑے جانجی نے آئے جانجی کون گاما ماج ہے 1.25 لاکھ نبی آئے ابراتی کائنات دا نبی بس رک جا جنہ لوگاں نے جہاز دا چھوٹا لیا ادھر ہاتھ کھڑے
وہ میں ٹکٹ بھی منگن لگا میں تو آپ 40 بجے گیا جنہوں نے جہاز کا جھوٹا لیا وہ ہاتھ کھڑی جہاز سے بہنا ایک سوال میں پوچھا یہ جب جہاز سے بہ جی تو فوراً اٹھ جاتا نہیں جی یہ مطلب تو بیٹھے میں کھڑکن نہیں ہے اور میں پہلا آج کیتا چودھری نے ڈوگر نے جب میں سوال پوچھا تو میں کھڑکن لگ گیا میں پوچھا جہاز سے بھئی ہے تو فوراً اٹھ جاتا نہیں پہلے وہ دوڑتا تے پھر اڑتا ہے جتھے دوڑتا انہوں رانوے کہندے نے انہوں نبی تیارے تے بہ گیا حشر دا میدان رانوے آ پہلے میں تینوں نبی دا رانوے سناواں تے پھر دساں تیارہ اڑیا ہاتھ کھڑے کرے گا پتہ لگے گا جاگ دیو بھائی میرے نبی دا براق چلے آئے حشر دے میدان وچ اگے مشکفور دے ٹبے مشکفور دے ٹبے ادھر ہی ٹبے تے وچوں تیارہ میرے نبی دا براق جا رہا ہے انہاں ٹبیاں دے کون ہے ایس ٹبے تے داتا جی میری ہے ادھر تے خواجہ جی میری ہے ادھر تے بابا فرید ہے ادھر تے سلطان بہو ہے ادھر تے میرا نوشو ہے ادھر تے بہادر ذکریہ پڑھتا ہے ادھر تے لال کلندر ہے ادھر تے بو علی کلندر ہے یہ دا مطلب ہے ٹبیاں تے ولی بولے ٹبیاں تے سرکار تھوڑے سکوئی میں بابا پڑھنا ہے بڑے کو لگے بکے بہن ٹبیاں تے ولی بولے ٹبیاں تے سلام پہ کر دینے میرے نبی دی سواری گزر گئی ہے میں تین دسن لگا تین مزہ آئے گا کہ نبی بندے چھڑائے گا کہ میں قیامت آلے دے جہاں کے جان گے اے ٹبے مک گئے ہن نور دے ممبران دے نبی اماتر تے کھلوتے انہیں نیادے کر کے ٹبیاں ہوتے ولی تے ممبران ہوتے نبی کی نے ایدر ابے بیٹھے نے تے ایدر پتر نے ایدر داؤد علیہ السلام نے اگے سلیمان علیہ السلام ایدر زکریا علیہ السلام نے اگے یحییٰ علیہ السلام ایدر یعقوب علیہ السلام نے اگے یوسف علیہ السلام ایدر ابراہیم علیہ السلام اگے ابراہیم علیہ السلام نبیاں تے ٹولے نے دوروں براق دوڑ رہے نا رانوے یوسف علیہ السلام یہ کہ کہتے ہیں ابا جی ہاں جی تسی آنے سو میرے ورگا رب نے سونے نہیں بنا ذرا او ویکھو جنہوں میرے نبی نے سونا بندہ دے بولے گا ابا جی تسی آنے سو بیٹا تیرے ورگا سونا کہنا ہو دی اللہ نے بنایا نہیں او حسن دل کا پیمار رہی میرے نبی دی سواری آ رہی نبی کھڑے ہو کے استقبال کر رہے ہیں آخری دو سیٹا جنہاں انہاں تے جڑی جوڑی بیٹھی انہاں دے نام دسنا ابراہیم علیہ السلام تے اسماعیل علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام کہیں گے ابا جی او آ رہے ہیں ایتھے سوال دے دل سمجھے دے ابا جی آؤ آ رہے جی ابا جی سیٹا تے سالیاں پورنے ایک اتھے بہن ایتھے نے مدہ جتھے چپ کر کے ایک اتھے مثلا میں ایتھے آیا ہوں تے کرسی تے بھی مولوی بیٹھا ہوئے تے تھلے بھی بندے بیٹھے ہوئے میں سوچا کہ بھئی نجم شاہ نو سدیاں ایک کتھے بوے گا اور کرسی بھی کوئی نہیں ابا جی ساریاں سیٹا 1 لاکھ 23,999 پورنے تے اے آ گئے اے کتھے بہن ابراہیم صاحب نے پتر تم ہی ویکھ تے میں بھی ویکھ ابا جی آؤ آ گیا جی ہن میرے نال چل آؤ آ گئے جی جاگی ہوئے کھلی نہ آ گئے جی ابا جی آ گئے جی یکدم رنوے ختم ہویا میرے نبی دے تیارے نے اڑنا شروع کیتا ابا جی آ گیا جی آ گیا جاگے نعرہ تکبیر انہاں دے کٹے نے بھوک مار مکھی جھگڑا مار نعرہ رسالت توجہ وہ جڑے پہلے دسانا او رہے دے او ویکھن او گئے میرا دھیان رکھ عرش دا پردہ کھلنا شروع ہوا 1.25 لاکھ نبی نے پہلی باری ویکھیا عرش اندروں پردہ کھلیا میرے نبی دا پرواز کر کے جا رہی ہے جہاں پردہ کھلے جواب میں دینا پریشان دوئے اگے 2 کرسیاں ڈٹھیاں ہیں اوے عرش اللہ دا فیصلہ بادیو کرسیاں 2 رب جی بول کرسیاں جی بول کرسیاں
इलाहुकुम इलाहुकुम वाहिद, या अल्लाह तू ते एक है ते कुर्सियां दो, कुल हुवल्लाहु अहद, तू अहद है ते कुर्सियां दो। आवाज़े कुदरत है कि एक कुर्सी ते मेरे जलवे मेरी शान के मुताबिक जलवा नमाई करनगे ते आ जिहड़ी दूजी फूलां नाल सजी है ना आ जिहड़ा उड़िया होना है ना कुर्सियां चटानिया ने, मेरा हक बनया तो उठ के दाब दिया जे, नहीं तो डोगरो वैसे तो कौम दाढ़ी जाइए। लेकिन मैं लगा जुमला बोलन, कायनात के नबी ने क्या स्यापा कुर्सियां खड़े कर बोलो, नहीं मैंने मजा नहीं आ रहा आजमाइश समझेगा किन्नियां कुर्सियां, एक जलाल एक ते तेरे जलवे ते दूजी अल्लाह ने कहा ए ते मेरा यार पवेगा जिहड़ा प्राप्त आ रहा है। जदों मेरे नबी ने गल सुनाई ना ते अली उठ के पूछते फिर तुसी बह जाओगे, तेरे हाथ सलामत रहे हुए कमली वाले बह जाओगे इत्थे फिक्र है या दादा। मेरे नबी ने कहा नहीं 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 मैं फेल हो गया यार सुना जब कुर्सी जो रब ने तुहाडे लिए लाई तो फिर तुसी बह जाओगे। मेरे नबी ने कहा नहीं, मेरे नबी ने कहा नहीं हुण मैं मिन्नत ही कर सकता ज्यादा नहीं। कमली वाले क्यों नहीं फरमाया मैं डर जाऊंगा मते कुर्सी होवे ऑटोमेटिक मेनू कल्ले नू उड़ा के जन्नत ले जाओ पीछे मेरी उम्मत अल्लाह क्या बात है शाही, क्या बात जींदे रहो शाही जींदे रहो। जिन्हों ठंड बजी तो खड़े करो क्या लाजपाल पता नहीं लाजपाल लाजपाल मेरे नबी ने कहा मैं नहीं बवांगा। एक कमली वाले क्यों? मेरे नबी ने कहा मैं डर जाऊंगा मते कुर्सी ऑटोमेटिक होवे ओ मैनू कल्ले नू उड़ा के जन्नत ना ले जाए पीछे मेरी गुनाहगार उम्मत कल्ली जिन्हों ठंड पी के सुहान मेरी गुनाहगार उम्मत कल्ली ना रहे। या रसूल फिर तुसी की करोगे? मेरे नबी ने फरमाया मैं सजदे पे जाऊंगा फिर उदी ओ तस्वीर शुरू करांगा जेड़ी ना आदम नू आंदी ना ईसा ये भी बोली जे आंदी वाली जेड़ी ना आदम नू आंदी है ना ईसा नू आंदी है। जब मैं ओ तस्वीर पढ़ांगा ना आदम नू ਇਹਦਾ मतलब है अगली पार्टी आ गई तो मैं बंद कर दूं। इनाज खान ने खदीम ने की तो मैं कभी शायद की गल तो मैं बहुत अजीब किस्म का आदमी है नैक्सट पार्टी आ जाए तो मैं सेकंड नहीं लाता। सुनो गौर दे नाल इत्थे ते लुत्फ होना है मेरा नबी प्यारा मैं सजदे पे जाऊंगा मेरा लेठी सजदे ते की कहांगा ओ तस्वीर पढ़ांगा जेड़ी ना आदम नू आउंदी है ना ईसा आउंदी है। या रसूल फिर अल्लाह बोल के कहेगा इरफा रासा का या हबीबी मेरा हबीब सिर चुक आज सजदियां दी लोड़ नहीं। सल तोता वशफा तुशफा मैं लगा माहौल बना मांग दिया ते दस किनू छड़ा दस किनू छड़ा मेरे नबी अर्ज करनगे ए परवरदिगार जे कोई एक होवे ते दसा छड़ने नहीं दे सारे छड़ ना इथे फिर पेड़ बह गए या नदम शाह पेड़ पा के बह गई। आवाज़े कुदरत है कि हबीब चा जिन्ना दे दिला च जमा दे दाने बराबर ईमान जौ दे दाने बराबर तो दुखी तो काट के ले जा ना तुसी जल्दी की जल्दी ए 1000 साल रब ने अग बाली ते दोजख रत्ती हुई फिर 1000 साल बाली ते दोजख चिट्टी हुई फिर 1000 साल बाली ते दोजख काली स्याह हुई। दोजख दी अग जागी जे मेरा हक बने ते दात दे दोजख दी अग तेरी रात नालों 70 गुना ज्यादा हनेरी ते विच 1.25 लाख नबियां दे गुनाहगार उम्मती पै सड़दे ने उस हनेरे च पहला अपने लबने ने फिर वो लबने में जिन्हों के दिलों जवा के दाने बराबर ईमान अगर मैं गड्डी की चाबी ना दिया मेरे नुत्फे ते शक किसी मौलवी नूं पूछ कि मेरे नबी क्या वे अल्लाह की कोई बैटरी दे
कोई गैस दे दे उत्थे मेरा मैं अपने लवांगा किवें जबरील नूं नाल कर ले और मेरा चढ़ गया उठा जाए मेरा नबी एक कदम चलेगा ते दोज़ख दे दरवाजे च खरबा विचों इंज नेरे च इशारा करके कहेगा तू निकल तू निकल तू निकल तू निकल तू निकल और जेड़ा अंधेरियां विच लप लैंदा है सीधे बत्तियां मार के बैठा जे कोई पिछों उठ के नारा लै तो मैं ठंड पै जाए और एल दी साइड नबी को कोई तकड़ी जी तोलेगा फिर ये जवां के दाने बराबर ईमान है इलमे गैब की होंदा है मैं पता नहीं की क्या तू की सुनया होए ओए जिन्नू अंधेरियां विच अपनियां दा पता होवे जेड़ा बगैर तोल तोला पलवे पिया आज मैं पढ़न दे मूड च ओनू मुस्तफा कहंदे ने वो टोला निकलेगा ते नबी कहेगा आओ चलिए वो आखरी या रसूल बड़े लितर खाते ने नाल चलो अपन मन के नीवे नीवे हो गए ना नीवे नीवे ते जन्नत दी कोल जाके उड़ी को जेड़े पीछे पा सकदे ने वो भी ते मेरे फिर मेरा नबी दूसरा सजदा करेगा अगेन फिर अल्लाह कहेगा फरासा का सल तोता वशफतु शफा सिर चुक सोनिया कर शफा दस हुन किनु छड्डा मेरा नबी कहेगा जेड़े ओदू घट ने अल्लाह कहेगा जा तोल ले जिन्हां दे दिलां च राई दे दाने बराबर ईमान है ओ भी ले जा ए किने सजदे हो गए जरा सारे बोल किने पहला जवां दे दाने फिर राई दा दाना तीजी वाली नबी फिर सजदे ओदू घट ले जा चौथी वाली फिर सजदे हुन जागी मेरा नबी कहेगा या अल्लाह अल्लाह जी हाँ जी नहीं 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 रुक हो गया तू सुनता है अल्लाह जी हाँ जी ए आप बेहद मेरी उम्मत ने हदा मेरी उम्मत वास्ते इन्ना ईमान सोनिया चाहता की फरमाया काल मन काल ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिल जन्नत जिन्हें एक बारी ला इलाहा क्या छड़ दे तू मेरे ते राजी मैं तेरे मैं जुमला पढ़ना है ते जिन्हें कूद नहीं लाई वो उठ के दांत दे दे बाकी हम छुट्टी हो बैठे रहे स्टेज पे वैसी वाली बैठे ने सारे लेकिन जेरे सामने बैठे तवज्जो बार बार जुआंदा सिर जा ते ले जा सिर जा ते ले जा इको बारी क्यों नहीं आंदा ले जा ए मेरा सिर सजदे जदों मैं सजदे जावांगा तो मेरा मुंह नजर आएगा ऊंची बोलो जदों मैं सिर जावांगा तो जदों मैं सजदे जावां तो ऊंची बोलो उदों नजर नहीं जदों मैं चाह लवां अल्लाह ने सिर चाई जा मुंह बखाई जा उठे जड़ा ना उठे उठा मारो दी वक्त ओए ओए सुहाग दी रात जिन्हां दे विआह होए सुहाग दी रात झूठे सोने दी मुंदरी पा के रंग दा मुंह वेखण वाला चवल जिदी मुंह वखाई के उम्मत बख्शी जानी है ओनू मुहम्मद
जी ठंड पई है वो हसे ते मुंह खिड़िया होवे जिदी मुंह खाई है उम्मत छुटनी है ना ओनू मोहम्मद मुस्तफा नहीं अजे गल समझ नहीं आई मैं आसान करके समझाऊंगा कि नबी पाक के चेहरे थे उदासी जबरील आ गया वो क्या पूछ रहा साडे होंदियां क्यों उदास हो मेरे नबी ने क्या उम्मती ओ उम्मतियो और तुहाडे वास्ते मैं खुशखबरी दा ढोल लगा जे बजान उम्मती उम्मती जबरील ने कहा जी मैं ते नौकर हां ते इजाजत दे ते मैं पूछना हां प्रवास की थी जबरील ने जदों मुड़ के आया ना मुड़ के ते कहीदा मुबारक होवे मेरे नबी ने क्या दी उन्हें कहा जी खैर मुबारक क्यों तो मैं दसा मेरे नबी ने क्या खैर मुबारक कहीदा या रसूल अल्लाह आंदा है शफाअतों का कदम अल मुज़न्निबीना व रहमती खल्फा व हुम बैना शफाअत व रहमत फकैफ यदीम अल्लाह आंदा है क़यामत वाले दिन अगे अगे तेरी शफाअत टुरेगी पीछे पीछे मेरी रहमत टुरेगी विच गुनाहां दी बुक्कल मार के गुनाहगार टुरेगा कमली वाले अगे अगे तेरी शफाअत पीछे पीछे मेरी रहमत विच गुनाहगार जेड़ा तेरी शफाअत ते मेरी रहमत दी बुक्कल विच लुक के टुरिया जांदा है ए ते फरिश्तियां नूं लगना ही नहीं एडा लजपाल नबी वेख्या नहीं मुंह च बोलो मैं एक फिक्रा और बोल के मैं वापस आना थक दे जेगा बंदे दा अमल तुलेगा फरिश्ते ओदे अमल वल वेखणगे ओ गुनाहां वाला पलड़ा थले ते सुनियो तो लगा सुना ते नेकियां वाला उतां ओ फरिश्ते चूर लैणगे ते दे तेरे ते अमल मारदे होए दोज़ख वाल लेके टुर पैणगे अगे मिलणगे इब्राहिम साहब ते ओ कहेगा कि मैनू लै चले ने ते कुछ करो ओ कहेंगे भाई अपने अपने तेनू समझ नहीं आई तो की पढ़ना भाई अपने अपने अगे मिलेंगे कलीमुल्ला सरकार तुसी दूर से गल्लां करन वाले हो ते कोई सिफारिश करो वो कहेंगे भाई अपने अपने अगे होंगे रूहुल्ला अपने अपने हुण दोज़ख आ गई करीब एक खोतियां मुहिंदी पई ते इहनूं नजर आ गया कि मैनू लगे ने चुक के सुटन अगे आदम अलैहिस्सलाम खड़े होने कहेगा अब्बा जी तेरा मूड ही नहीं समझ अब्बा जी कुछ करो सरकार कहेंगे बेटा मेरे तो काम पा रहा है पर तेरे वारसां नूं दसना इत्थे बोलना ते चुप कर मेरे तो काम पा रहा है पर तेरे वारसां नूं दसना आदम अलैहिस्सलाम कौसर वाल मुंह करके आवाज देंगे या मोहम्मद मेरा नबी क्या कर लब्बैक या अबल बशर एक कदम चुक के मेरा रसूल करीब जी फिक्र स्वागत तेरा ले जाते कुछ भी कुछ नहीं लगता आओ ले जाते ठहरो फरिश्ते रुक गए किथे ले चले हो तेरी दस्तार दी कसम ये हाई कोर्ट जो हुक्म है साडा कसूर नहीं ये पल्ले ही कख नहीं ते इहनूं असीं सुटन जा रहे हैं ये अमल तोले ने वो घट ने गुनाह ज्यादा ने मेरा नबी अंज वेख के कहेगा एक बार वापस चलो ते साडे सामने तोलो चुप कर गया एक बार वापस चलो ते मेरे तेरी इज्जत की कसम है तेरी शफाअत की कसम है 5 बार फरमाया एक जब जिद करेंगे ना आवाज़ कुदरत आएगी जो मेरे हबीब ने कहा तुमने सुना नहीं ले चलो वापस जागिया जुमला लगा मैं पढ़न तराजू दे पल्ले च नेकियां ते बदियां बदियां वाला पल्ला थल्ले ते नेकियां उत्ते ओ कहेंगे यार सुन वेख्या जी मेरा नबी कहेगा अजे तरकड़ी हिल रही है अजे तराजू हिल रही है जे विचों मेरा रसूल एक पर्ची कटेगा पर्ची कागज की पर्ची कागज ए हाथ उदा करके नेकियां च पल्ले च ओ करके थले ना ना चुप चुप होर करके उत्ते जाऊते जाएगा कड़ कड़
करके उहदियां कट्टियां आटोमैटिकली कड़ियां टुट जाएंगियां, जंजीर ले जाएंगे, वो पैरों में ले जाएगा। वो कहेगा मेरे वर्गा तो चवल बंदा कोई नहीं, ये छड़ाया क्यों जी, ये पर्ची की है। कमली वाले मेरे वर्गा जागया जे ते दादया जे, मेरे वर्गा बदकार नहीं, मैं लिटरा दे लायक सी। सोने पर्ची की है, आवाज एक कुदरत है कि सुन मेरे यार दी गल। मेरा नबी कहेगा ओए गुनाहगारा, मसीह दे मुंह को लगिया जांदा सी, मौलवी तकरीर करते आया, मेरा नाम लिया, तू मोहब्बत वाली दरूद पढ़िया, उस एक बारी पढ़े होए दा सवाब। उठिया जे ओ जड़ा एक बारी पढ़े, एक बारी मोहम्मद होदा पर्ची सुट के छुड़ा लैंदे, असीं दे केड़े देने आए। मेरा ख्याल है हम थक गया तो मैं नहीं थक मेरा बच्चा आज़म अजे तो मैं इश्क शुरू ही किया है, उन्हें भी क्या अल्लाह की कसम बेटा तेरा कसूर नहीं, मैं दुनिया के 10 मुल्कों पढ़िया जिथे भी गया ना मौजूद दिता होर होंदा है, लेकिन तेरे वांगू विच खलो जांदे ने खाजा दे ले। मैं पिछले साल हर साल चूंकि बगदाद जाना, पिछले साल मैं बगदाद नहीं गया तो वीज़ा जापान मैं कहा यार मैनू हम सरकार के आस्थाने पर गया 2 साल हो गए, उधर चले जा मैं गया तो काबे का तवाफ पे करते हैं, काबे ते 2 औरतां ते 2 मर्द ते एक न्याणा वो जान पाते वो औरत नाल कहती खाजा का लड्डू जा रहे हैं। खाजा का लड्डू वाला बाबा जा रहे वो उथे खलो के मोबाइल कट के कहता जी कि सेल्फी मैं आख्या हो तो आपने पूरा कर मेरे पाक बदन दे बाबानू हर दौर सलामा ओ जड़े खाजा नू मनदे ने बड़ मेरे पाक बदन दे मेरे पाक बदन दे बाबानू हर दौर सलामा करदा ए इथे खुसरो नज़ाम जिया मुर्शद बनदा कुर्बानी परदा मेरे पाक बदन दे आखड़े करबन मेरे पाक बदन दे बाबानू हर दौर सलामा करदा जदों मैं रिकॉर्ड कराया ना 35 साल हो गए ने उदों मैं अधिकारी दाड़ी सी उदों मैं अजमेर वेख्या नहीं सी हुण मैं वेखा ये 1.5 किलोमीटर लंबी झील है 1 किलोमीटर चौड़ी है पानी इंज छल मारदा है जिवें समुंदर होंदा है उन्होंने आंदे ने अना सागर झील ਉਹਦੇ किनारे उत्ते बोतखाना है जिदियां 11 पौड़ियां ने उत्ते चढ़ी ते अंदर वो बिजू सी जिन्हों जिदे खूने सेके ने खाजा मेरे खाजा दे हाथ च लोटा है सारा दिन पढ़ नहीं सकता लोटा लेके मेरे खाजा पानी लैन तुर पैन अगे 300 आदमी इन्ना पैरा लाया पानी ਇਹਦਾ मतलब है सजदा का पानी बंद करने का रिवाज पुराना है जो कहते उतों निकल गई है कि सजदा का पानी बंद करने का रिवाज आज का नहीं पुराना है जाए करीब बाबा जी किधर है फिर मैं बच्चे एक करवा पानी का अज मैं थोड़ा जहा नवा भी पढ़ूंगा केस उस तो एक कदम अगे पानी उन्हें कहा बाबा पानी की इजाजत नहीं अगर पानी लेंगे तो करतन ला देंगे वो बच्चियों एक लोटा पानी का एडा बड़ा छप्पड़ एक वजू करना है उन्हें कहा नहीं आप कहेंगे अच्छा बच्चा ये मेरे मुर्शद का हुक्म है पानी ना होवे ते तयम्मुम कर मैं लाके शुरू किया कि जल्दी 2-4 मिनट मुक जाए तयम्मुम कर लो आप
ए देख इंज आस्तीन चढ़ा के ना जदों लगे ना रेत ते हथ मार के वुजू करे ते यकदम जलाल चाहे फरीद ते पीर दा पीर उठ के खड़े हो गए। ऐ मुईन तयम्मुम ओथे करीदा जिथे पानी ना होवे, जिथे पूरा तालाब होवे ओथे तयम्मुम होंदा नहीं। चला नहीं जाओगे। लोटा चुके ते टुर पे सफाइयां क्या बाबे ये तो सुनिया नहीं फिर आ गए बाबे फिर आ गए। आप अदा नाल नाज नाल वकार नाल इज्जत नाल टौर नाल मैं नवा पढ़नी एक कोलों लंघ गए ने उन्हें कह भी बाबा किधर चलिया। आप गए ने बुत खाने के पैर चलाई ये जुत्ती मेरी तोबा नालैन शरीफ जोड़ा लाया ते हाथ च फड़ लिया एक लीटर इस तरह ते पौड़ियां च उन्हें लगी बाबे दी मन गए जुत्ती ला के अंदर चले ने। अंदर गए ने ये सुनिया तो लोटा रखिया पुत के हाथों उत्ते थोक ला के 3 लीटर मार के गया लड्डू खा गया चल पानी लिया। सरकार ने फरमाया लड्डू खा गए चल पानी लिया। बुत टुर पिया मीरपुर की तहसील डडियाल उत्थे अपना बड़ी मुद्दत हो गई है तो जो बुत टुर पिया एक स्टूडेंट कहता हाउ इज इट पॉसिबल मिस्टर प्रोफेसर यू आर टेलिंग द लाइफ। मैं तेन गाल नहीं कटी उन्हें अंग्रेजी बोली पढ़ के तेन तर्जमा सुनाना झूठ पे बोल रहे प्रोफेसर कभी बुत भी टुरे नहीं। मेरे नाल जो सदारत कर रहा सी DC सी मीरपुर का राजा जफर खान वो जो कहते तो मैंने कहता तुहानू अंग्रेजी आँदी है मैं क्या आँदी है तो बीजियों को पढ़ाई है मैं क्या कीप स्टैंडिंग खलोता है मैं की उन्हें कभी कभी वटे भी टुरे ने मैं क्या ईमानदारी नाल दस पढ़दा उन्हें कभी 4th ईयर पढ़दा मैं मैनू ये दस रोबोट जानना क्यों आता कहता जी रबड़ दे बंदे मैं क्या अंग्रेज का बनाया हुआ रबड़ का बंदा होटलों च खाना खुआंदा फिरदा वो टुर पैदा ते मुहम्मद के पुत्र दे आखे वटा नहीं टुरदा बुत टुर गया जो मैं रिकॉर्ड कराया वो ABC सीढ़ियां सन अगे अगे बोलते जहां आया सीढ़ियां वो 300 की पई नजर भगवान की जय जिंदाबाद आने तो क्या मेरे जय भगवान की जय। वो सूबेदार कहता कि उन्हें कहा रबर ही लोटा चाहिए रबर ही लोटा पिछों बाबे नहीं निकले चित्र आते एक सुखी तेज टोरे क्या सूबेदार मुख की कह सकते सूबेदार जल्दी आओ बाहर क़यामत तो पहले क़यामत आ गई वो प्यादा की होया जी 300 बोल के कहने ने बाहर निकल के देख होए भगवान करवा चाहिए आंदा लितर खाई आंदा भगवान करवा चाहिए आंदा लितर ये उतरिया थले पिछों आप ठोक दे ने ये टुरिया जाए वो आंदे ने ना मार ये साडा अदली रब है ये साडा नस्ली रब है। फरमाया जी पानी दे देंगे तो लितर हम पानी नहीं दे देता लितर खाएगा गल में अगो नवी पढ़नी इन जल्दी मुकाना ये लितर खाएगा ये टुरिया जा रहे मेरी रूह परवाज की थी मैं क्या चलियो तुसी 300 बाबा कल्ला तुसी 300 बाबा तुहाडे कोल तलवारां ते बाबे कोल खल्ला उन्हें कहो बेवकूफ नजम शाह जेड़ा साडे रब दी छतरौल पे करदा सानू छड्डेगा लेके वो तू सरकार आ गए ने झील दे किनारे ते विच वाला पता नहीं की लगा पर विच वाल उन्हें क्या मुर्शद डूब जाएगा मैं वट्टा वट्टा डूब जाएगा आपने क्या जब मैं ले आया डूबन नहीं देंदा ओ वाली वट्टियां नु डूबन नहीं देंदा तेनू धो देंदे टिबियां च किवें डूबन तू परेशान सारे छप्पड़ का पानी
लोटे हम कई खुरक हो जानी है लोटे च पूरा छप्पड़ किवें आ जाता ये मोबाइल आते किड्डा है आ निका जी डब्बी है ना ते पूरी दुनिया का इलम ये है ना जहाज़ों का टाइम वेख लिया मंडियां के भाव वेख लिया पूरा कुरान वेख लिया सियासत वेख लिया जो कटेगा ये अंग्रेज इस डब्बी च सब कुछ बांटता है कि तेरी खोपड़ी मंदी है मुहम्मद का पुत्र लोटे च तलाब मारे जहां लोटा भर गया मैं अगे लगा पढ़न मेरे बाबा दूर टुर पै लोटा लैके पिछे रेत लग पी उड़न के सट इथे मुकिया ओना तलवारां सुटियां टुर पै सूबेदार पूछदा है किधर चले हो कह लगे जी ड्यूटी मुक गई 100 साल उस तालाब का पानी पींदे रहने लोग वो जो ड्यूटी मुक गई ना ते 3 दिन तो बाद दुनिया गई ए हुण मैं नवी चीज लगा अपन 2 मिनट राजा ये रिकॉर्ड करो राजा पृथ्वीराज को उन्हें कहा सर जी पानी दे बाबा लै गया ते हुण साडे बच्चे तरियाए जानवर तरियाए डंगर तरियाए असी प्यासे ते कुछ कर मिन्नत कर उन्हें कहा मेरी इज्जत नहीं रही जे मैं मिन्नत करा मेरे को एक जादूगर है जिसका नाम है जयपाल की नाम था जयपाल कि अद्धी तनख्वाह लेंदा खजाने की पूरे साल उन्होंने मैं भेजना आजमा वेख ले बंदे को गया नहीं किसी मौलवी ने चेपी ला के बह के बखाया कि मैं सवेर तक पढ़ना रहा बोलोगे और मैं नवी लगा पढ़ना खाजा दे लड्डू को और जयपाल जी महाराज उन्हें क्या बाबे दे कोले लोटा ते लोटे जे पूरा छप्पड़ वो कहता तू मेरी तो ही की थी काम है मेरे शिगिर्द ने आ गए ते लोटा जाके आए फिर मैं कल उन्हें एक मंत्र दसिया अंतर मंत्र वो बट्टे उन्हें चुक ले फूक मार देने थे अग के गोले बनते ते जो खाजा उसे सुट देते गुलाब के फुल एक विजट हो गया आ गया वापस फोन स्वाद होने जयपाल पुरिया खोद आया मेरे खाजा को इतने मुंह था रखी थले ना करी जहां आया करीब ओ मुसलमान गुरुआ मुसलमान बुजुर्गा ए लोटे च पानी लेके आ गया दुनिया प्यासी मर गई जयपाल लोटा ले जा हुन सुनना तो हुन ना समझदा कि लोटा ले जा हुन वेखा के समझदा को वो नीवा होया उन्हें सोचा कि जो उंगलियां फड़ांगे तो लोटा चुक लांगा तो पूरा छप्पड़ दी जो अंज कहंदा समझ गया मेरे लोग शाबाश दूसरे को आनी नहीं उधर पारो में ना 2 मन का हो बोरा ते बंदा चुके तो की जाओ ने जोर लाया ते लोटा चुके नहीं गया नारा मारी ई निकल गई खाजा फरमाने ने ओ जादूगरा ए अली दे पुत्र ने रखया कोई अली दा नाम चुक सकदा अली दे लाल ने रखिया ते वो अली दा पुत्र है चुप वो कहदा कि ये बाबा सूझ नहीं आउंदा इंज कीता ओदे हाथ च हरन दा मसला आया थले रख के उत्ते चढ़ गया कहंदा ले मैं चलिया उतां ते उतों तेरे ते अग वसावांगा तू ये लोटा ले के फरमाया छेती जा समझ जल्दी जा इन्हें मंत्र पढ़े आए ओ खुल मसला हरन दी खलदा ये लैके उड़ पे खाजा सूर इंज करके बैठे ने मुरीदां पूछते हैं अजय नजर आउंदा है उन्हें जो हो जाता है सुभान अल्लाह अजय नजर आउंदा है जी हो जाता है अजय नजर आउंदा है सरकार चिड़िया दिसदा है हुन नजर आउंदा है जी नहीं वो जुती पई सुन के शाबाश वो जाता पे जब अजय बैठे जिवें धोबी कपड़ा धोंदा ने ते धो के थले लिया जागे ओए ए जांदा पिया हुन जिवें स्कूटर वाला साइकिल वाले को लग जाता है जिवें कार वाला स्कूटर वाले को लग जाता है जहाज वाला कार वाले को लग जाता है इवें मेरे खाजा दी नालैन शान करके लग गई जगदम पहला लिटर पिया कोई था कहता आ मैं थले जा बाबू ने वो चुप्पी कर गया वो तो प्यारा लिटर कहता था वो कहता आ लिटर आंदा थले जा लिटर खा के आया कि
मगर दे खप्पड़ ठोक ठोक के खले थले टेक के कहंदा मेरी 50 साल दी कीती कतरी खूह च पाती तो मैं हुण की चाहना उन्हें के बस उन पैरों च डिग पिया जो तू आना है सरकार ने क्या पढ़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु जा कलमा पढ़ लिया मुसलमान हो गया फरमान के तेरा नाम की है कहता जी जयपाल गरीब नवाज फरमांदा कि नाम ते सोना नहीं एक फिर बदल दियो फरमा आज तो बाद तेरा नाम है अब्दुल्ला सहराई अजे एक घंटे का ये मौजू अभी आते मैं एक फिक्रा बोल के लगा बंद कर तेरा नाम की है क्या लगा जी अब्दुल मेरा नाम है जयपाल खाजा ने क्या नाम सुना नहीं बदल दे सजदो फरमाया आज तो बाद तेरा नाम है अब्दुल्ला सहराई कहता ठीक है सरकार ये 2 मिनट की मौज में बैठे ने जफ्फी पा के उन्होंने परा करके कहते हैं कोई अली का पुत्रा की मौज ची कुछ मांग ले रात खड़े करो पिछले मांग ले वो भी अगो पूरे दिन नवा महीने का कहता जी सोच लो फरमाया मेरे अब्बे ने कभी नहीं सोचा जो सोच के जवाब दे उन्होंने अली नहीं कहते सोच लो फरमाया ना मांगो उन्हें कभी सोच लो मांगो जी सोच लो फरमाया मंगा मांग कहता क्यामत तक की जिंदगी ले दे तेरे उत्तों तक भी गल क्यामत तक की जिंदगी ले दे सरकार खाजा हजूर की गर्दन नीवी ये काम तो ओदा है चुप्पी करके ये काम जिंदगी देनी ओदा है उत्तों फोन आया उत्तों फिक्रा सुनिए उत्तों मैं देनी है ना जी मैं देनी है ना जी मैं देनी है ना जी तो तुम मैनू कहो मैं देना जुमले नहीं समझ मैं देनी है ना जी तो मैं तो कहो मैं देना पर इनू पुछ एडी लम्बी करनी की उन्हें क्या दिते मैं काम करांगा तेरा दरबार है पहाड़ा है अगर कोई तेरा सवार राह भूल जाए तो उन्हें राह दसा अगर कोई भुखा हुए उन्हें मैं टुकर खवाऊंगा अगर कोई प्यासा हुए उन्हें मैं पानी पियावांगा 900 साल गुजर गए ने इस गल नूं 900 साल अजे भी वो जिंदा है अजे भी वो जिंदा है मैनू पूछो शाह जी किवें अजे भी वो जिंदा है मेरा एक यार है 90 साल की उम्र है मस्कीन अली चिश्ती ओदा नाम है रहन वाला इस्लामाबाद है वो कुरान ते हथ रख के मैनू दस्या कि मैं अजमेर दे टिब्बियां ते ओनू मिलिया किवें मिलिया मेरी बस हो गई ये अद्धे घंटे की गल है फिर कभी करांगे इन्हां डोगरां ने महफिल सजाई है मेरे मालिक इन्हां दे माल जान औलाद रिज़्क इन्हां मेरे कारोबारी बरकत पैदा फरमा जी थोड़ी अली दा लड्डू सुना दो थोड़ी अली दा लड्डू सुना दो थोड़ी देर तक कह के थोड़े जाफसाने सुना दो मेरे बेटे मैंने अल्लाह ताला दी दा करम है मेरे उत्ते मेरे 900 मुर्शिद मेरे ला मेरे दे करम है कि मैं बंदियां नूं थक्कन नहीं देंदा ईमानदारी नाल दसो मैनूं 1.5 पौने 2 घंटे हो गए पढ़दे थके तुहानूं मैं कोई लुत्फ आया कि बोर हो गया अल्लाह ताला तुहाडियां जानियां कायम रखे मेरा तो लगातार रबीउल अव्वल पढ़ लिया जे ते मैं इत्थे पढ़ के टुट जाना होंदा कल पढ़ना है परसों फिर पढ़ना है लगातार 28 रबीउल अव्वल तक मेरी डेटा फिर उस बाद फ्लाइट है अल्लाह ताला तुम्हें खुश रखे व आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाह दुरूद सलाम के लिए खड़े हो जाए मकसद
طبقے کو میرے پاک پروردگار جنہ میرے بچیاں نے محفل کا یہ انسلام و اہتمام کیتا قبول فرما اے میرے ورگے گناہگار ہاتھ اٹھا کے پھر رہے نے تیری بارگاہ کوئی بیمار ہے تے شفا دے کوئی بے اولاد ہے تے اولاد دے کوئی بے رزق ہے تے رزق دے کوئی میری دھی گھر ویلی بیٹھی تے اودے مقدر ثواب دے میرے مالک قبول فرما کج کے آمین کہنا ہے میرے مالک میرے پروردگار کشمیریاں دے حال تے رہن صلی اللہ علیہ حبیب محمد اللہ